वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ द एमए पॉडकास्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद शिद्दत से इंतज़ार रहता है कि कब शेख के साथ मैं एक नई एपिसोड करूं, और काफ़ी अरसे बाद माशाल्लाह शेख के साथ आज एक एपिसोड होने जा रही है। और माशाल्लाह जो टॉपिक है वो भी बहुत दिल के मेरे करीब, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जिसकी हम सबको ज़रूरत है, तज़किये की ज़रूरत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक उम्मीद की ज़रूरत है सबको। और ज़ाहिर है कि बहुत से सवालात भी ऑडियंस के आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि सच्ची तौबा क्या है, कैसे की जाए, उसकी कंडीशंस क्या हैं, तवक्कुल क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में किस तरह से हम जो है वो अच्छा गुमान रखें, वगैरह वगैरह ये सवालात होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हु बेटर दैन शेख डॉक्टर हमाद लखवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। शेख आप खैरियत से? माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी टाइम से शेख ये पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी दुआ बता दें इस फियर को ओवरकम करने की। जैसे आपने एक तो ये अल्लाह वल्लाहु रब्बी ला युशरिकु बिही शैयन, और कुछ ऐसे कलिमात पता लग जाएं जो दुआ करें तो तकवीत देखिए, मिले। तो इस्तिग़फ़ार जो है ना, सही, बहुत बड़ी चीज़ है इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे कलिमात हदीस के अंदर आए। सही। एक है इस्तिग़फ़ार रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर, बहुत शानदार इस्तिग़फ़ार है। कुरान मजीद में नहीं, ये हदीस में हदीस में। रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। ठीक। एक अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। बिल्कुल सही। ये वाला जो है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अंदाज़ा कीजिए कि हदीस में, कुरान में आता है कि जो शख्स मैदान जंग से फरार हो ना, उस पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है। सही। यानी मैदान जंग से, मैदान जिहाद से जो शख्स फरार हो, उस पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। इस कदर उसने बड़ा जुर्म किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सोच समझ कर 3 दफा ये पढ़ ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, 3 दफा सोच समझ के पढ़ ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे वो मैदान जिहाद से फरार हुआ हो। अल्लाह, अब अंदाजा करें पीछे बात क्या रहेगी। यानी इतना बड़ा अगर गुनाह उससे सरजद हुआ है और वो अल्लाह से माफी मांगता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, 3 दफा ये कहता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। फिर हदीस में आता है कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, जो शख्स ये 100 दफा पढ़ता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, बस इतना, और अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है, चाहे समंदर की झाग के बराबर हो। यानी जितने भी गुनाह है अल्लाह ताला माफ कर देता है। तो ये इसी तरह जो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार है, ये 7 दफा अगर कोई शख्स सुबह के वक्त पढ़ ले, 7 दफा शाम के वक्त पढ़ ले, अगर उस दिन में और उस रात में उसकी मौत आ जाए तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा देगा। फिर सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, ये तो मैं समझता हूँ शॉर्टकट्स हैं। तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार 1 दफा पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता ख़लक़तनी व अना अब्दुका व अना, तो ये 7 दफा, ये 1 दफा पढ़ ले, दिन के किसी एक हिस्से में पढ़ ले, उस दिन फौत हो गया तो इंशाल्लाह जन्नत में चला जाएगा। रात के किसी एक हिस्से में 1 दफा पढ़ ले तो उस रात फौत हो गया तो जन्नत में चला जाएगा। तो गोया सुबह शाम के ये अज़कार में ये तो शॉर्टकट्स हैं कि अगर इंसान ये पढ़ ले तो इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बाकी जो इंसान को ये ख्यालात आते हैं ना, साइकोलॉजिकली इंसान को रिग्रेट खत्म नहीं होता, या गिल्ट खत्म नहीं होता, या आप कह लीजिए कि उसके वसवसे खत्म नहीं होते, तो उसके लिए एक इलाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतना सही। और इसको अगर 100 दफा कोई शख्स पढ़ ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सही। लेकिन पढ़ना कैसे है? पढ़ना इस तरह नहीं है कि आप बस पढ़ते जाए। ये है क्या? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह असल में क्या है? हौल का माना भी कुव्वत है और कुव्वत का माना भी कुव्वत है। ला हौला वला कुव्वत, यूं कह लीजिए, ना कोई इज्तिमाई ताकत, ना कोई इनफिरादी ताकत, इल्ला बिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, या ना गुनाह छोड़ने की ताकत, ना नेकी करने की ताकत, इल्ला बिल्लाह। यानी या तो एक को पॉजिटिव बना ले, एक को नेगेटिव बना ले, या एक को इज्तिमाई, एक को इनफिरादी। अब अल्लाह के सामने इसको अपना मसला समझ के ना, अपना जो भी मसला है वो सोचे और सोच के अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दे, या अल्लाह मेरी तो कोई ताकत नहीं, ना इनफिरादी ना इज्तिमाई, इल्ला बिल्लाह, हाँ तू अता फरमाए ताकत तो हो सकती है। यूं मैं इसको कहता हूँ ये बेबसी का कलमा है। बेबस आदमी अपने अल्लाह के सामने बेबसी का इजहार करे इस कलमे के जरिए। सही। तो फिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कहा था ना मुझे वसवसे आते हैं, आपने फरमाया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा कर, तेरे वसवसे भी खत्म हो जाएंगे और इसके अलावा अल्लाह ताला तेरे 100 मसले हल कर देगा। आप अंदाजा करें एक शख्स के 100 मसले होते नहीं है, 2 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 8, इससे ज्यादा मसले तो किसी के होते नहीं। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से वसवसे भी दूर हो जाते हैं। और इसके अलावा, और वसवसे, जब हदीस में इसका लफ्ज वसवसे आता है तो मैं इसका समझता हूँ कि इससे मुराद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो जितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इससे हल हो जाते हैं। तो अल्लाह का जिक्र हर एतबार से बेहतरीन है, लेकिन बाज तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वो तीर बहदफ है। क्या बात है। तो ये शेख इसको जन्नत के खजानों में से बिल्कुल, इसको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के खजानों में से खजाना भी करार दिया। और जिसको जन्नत का खजाना मिल जाए उसको और क्या चाहिए। आपको शायद मैंने ये वाक़या पहले सुनाया हो। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा जिक्र किया करते थे जवानी में, और हमारी दादी भी बताया करती थी कि ये मोहिउद्दीन बड़ा जिक्र किया करता था। तो उसके मुख्तलिफ वो जंगल में चले जाते थे, बाज़ औक़ात अपना उनका तो तरीक़ाकार था। वालिद साहब ने खुद मुझे ये वाक़या बताया। वो कहते हैं कि मुझे
ایک دفعہ یہ حدیث نظر سے گزری کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد باقی سارا ذکر جو ہے کم کر دیا. اچھا. تو سب سے زیادہ اسی کو پڑھا لا حول ولا قوت. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے صبح و شام کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بس یہی پڑھا. اصل میں یہ بات والد صاحب نے مجھے اس سوال کے جواب میں بتائی تھی کہ والد صاحب نے کبھی بھی دنیاوی طور پر کوئی کاروبار کوئی جاب نہیں کی. اچھا. نہ کوئی کاروبار کیا نہ کوئی جاب کی. 16 بہن بھائی ہم تھے جن کو پالا انہوں نے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ ابا جی آپ کو کبھی زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال نہیں آیا. ان کا آیا تھا, ان کا کاروبار کا خیال آیا تھا جوانی میں. پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا ان کا جب یہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں. اس سے پہلے کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ میں کوئی کاروبار کر لوں. تجارت کہتے ہیں مجھے بہت پسند تھی, اس لیے بھی پسند تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت پسند تھی, اور اس لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت زیادہ برکت ہے. کہتے میں سوچا کرتا تھا, کیا نہیں کبھی. تو جب لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے بہت زیادہ پڑھا تو کہتے ایک دفعہ خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میرا یوں کر کے دھڑ جو ہے وہ آدھا کر دیا گیا. اچھا. آدھا کر کے مجھ سے الگ کر دیا گیا. اچھا. اور میرا آدھا دھڑ الگ ہو گیا لیکن میں باقی کا پھر بھی مکمل ہوں. یعنی وہ آدھا دھڑ الگ کر دیا گیا ہے اور میں پھر بھی مکمل ہوں. اور مجھے خواب میں یہ بتایا گیا, یہ سمجھایا گیا کہ تیری دنیا ہم نے تجھ سے الگ کر دی ہے. جنت مانگتے تھے نا, تو ہم نے تجھ سے تمہاری دنیا الگ کر دی ہے. تو والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. اس سے پہلے خیال آتا تھا, کیا تو پہلے بھی نہیں تھا, اس سے پہلے خیال آتا تھا, اس کے بعد کبھی کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. کیا بات ہے, یہ کاش کی باتیں ہمیں سمجھ لگ جائیں. میں بس ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ ہی کی اس بات سے یاد آ گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئی تھنک یہ جو رومیوں کے خلاف جنگ تھی اس میں وہ اکیلے ہی نکل جایا کرتے تھے, اور یہ ان کی عادت تھی اکثر پیٹرولنگ کرنے, دشمن کے خیموں تک پہنچ جایا کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ کتنے ہیں اور کیا معاملات ہیں, ویپنری کون سی ہے. تو صحابہ نے انہیں منع بھی فرمایا کہ آپ جو ہے ہمارے کمانڈر ہیں, آپ اکیلے اس طرح نکل جایا کرتے ہیں. تو انہوں نے اس موقع پہ ایک بات کی کہ کیا تم نے حدیث نہیں سنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی. انہوں نے کہا یہ سارے مردہ ہیں, میں زندہ ہوں, میں تو اس لیے وہاں پہنچ گیا. شیخ یہ اگر ہمارا بلیف بلڈ ہو جائے ذکر میں, ایمان کی بات, اور یہ ایمان ہمارا بلڈ ہو جائے تو میرا خیال سارے مسئلے حل ہیں. اور بس اختتام یہاں پہ کرتے ہیں شیخ, جو آپ نے وہ بدو کی بات بتائی کہ کیا اس کا گمان تھا اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا حساب کون لے گا, تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ لے گا. تو وہ جمپے مارتا ہوا گیا, اس نے کہا بس پھر تو میں بخشا گیا. سبحان اللہ. شیخ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے,